السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هاد لا سيونس عندنا واحد الحصة ديال ميبرونتيساج الصفحة 108. لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس انفورمي et s'informer sur des inventions et des créations، الاختراع والإبداع. هنا افون ليكوت، قبل ما نسمعو نشوفو الصورة. j'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. هنا اش كيبان لينا في هاد ليماج؟ هنا الا لاحظنا هاد ليماج هنا كاين واحد راديو، هاي مكتوبه راديو. هنا واحد لا جورناليست، ودوفون لا جورناليست كاين واحد لا بيرسون. هاد شي حاجه في يدو، il prend un objet. يعني هناك حوار ما بين لا جورناليست وهاد لا بيرسون. نشوفوا الأسئلة. observe l'image et répond aux questions. que représente cette image؟ اش كتمثل لينا هاد ليماج؟ هنا نجيو الأجوبة. l'image représente، الجواب هو كالتالي: l'image représente une journaliste et devant elle une personne qui parle. ده هو الجواب اللي غادي نكتبوه في la première question. l'image représente une journaliste، صحفية، et devant elle قدامها واحد la personne اللي كيهضر كي parle. ندوزو للسؤال الثاني. où peuvent être ces personnes؟ في كاينين هاد les personnes. السؤال الثاني. ces personnes peuvent être sur un plateau radio، يعني كاينين في بلاطو ديال الراديو. ces personnes peuvent être sur un plateau radio. ندوزو la troisième question. à ton avis، في رأيك، de quoi peuvent-ils parler؟ في رأيك علاش كيهضروا؟ شوفوا la réponse. la troisième question. ils peuvent parler de l'objet que la personne tient dans sa main، يعني كيهضروا على هاد l'objet اللي كيهزو هاد لا بيرسون في يدو. يعني على هاد l'objet. ils peuvent parler de l'objet que la personne tient dans sa main. نجيو pendant l'écoute. j'écoute et je comprends. écoute le dialogue et réponds aux questions. هنا نسمعوا لو ديالوج اللي داير بيناتهم ونجاوبوا على هاد لي كيسيون اللي عندنا. هنا ندوزو لو ديالوج. l'inventeur Rachid Liezami. la journaliste: bonjour monsieur Liezami, soyez le bienvenu sur le plateau des stars de la science. pouvez-vous nous parler de vous؟ قالت ليه مرحبا بك في هذا البلاطو ديال لي سيانتيفيك او لي ستار، نجوم العلوم. قالت ليه يمكن ليك تهضر لينا على راسك. رشيد اليزامي: bonjour, je suis marocain origine de Fès. depuis mon plus jeune âge j'ai toujours été passionné par la science، يعني قال لي كيهمني السيونس من منذ انا كان صغير. la journaliste: qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs à propos de votre parcours scolaire؟ Rachid Liezami: après des études au Maroc, j'étais en France où j'ai obtenu un doctorat en électrochimie. La journaliste:
Quelle information pouvez-vous nous donner sur votre carrière d'inventeur? Rachid Liazami, je travaille dans le domaine des batteries. Ceci m'a permis d'être l'inventeur en 1980 de la note utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables. La journaliste, combien de brevets avez-vous obtenu pour vos recherches et découvertes? Rachid Liazami, il a eu 150 brevets enregistrés et plus de 250 publications scientifiques. La journaliste, tout ceci est passionnant. Merci pour toutes ces précieuses informations. هذا هو le dialogue. نشوفوا les questions اللي كتعلق بهذا الديالوج. De quelle émission s'agit-il? ايش من برنامج يتعلق الامر؟ il s'agit de l'émission Les stars de la science, نجوم العلوم. Comment s'appelle l'invité de l'émission? اش كيتسمى ضيف الحلقة او ضيف البرنامج؟ شنو سميتو؟ سي رشيد اليزامي. s'appelle Rachid El-Yazami. Comment s'appelle l'invité de l'émission? C'est Rachid El-Yazami. واتيل في دي جيتيد فين قرا او في كمل الدراسة ديالو. Après des études au Maroc, j'étais en France où j'ai obtenu un doctorat en électrochimie. La quatrième question, sur quoi veut être informer la journaliste au début de l'interview. شنو قال لها في أول الحوار؟ Au début de l'interview, la journaliste veut être informée sur le parcours scolaire de l'inventeur. يعني بغات تعرف المسار الدراسي ديال هاد المخترع. نشوفوا la cinquième question. Là, je travaille dans le domaine des batteries. Ceci m'a permis d'être l'inventeur en 1980 de la note utilisée dans plus de 95% des batteries rechargeables. يعني هذا هو موضوع البحث أو الاختراع ديال رشيد اليزامي، سي لا نوت. La sixième question, combien cet inventeur هذا المخترع شحال عندو ديال لي brevets a-t-il de brevets de publication الإشارات العلمية scientifique? Là, il a eu 150 brevets enregistrés et plus de 250 publications scientifiques. 250 ديال الإشارات، عنده 150 brevets enregistrés ou 250 publications scientifiques. نشوفوا السؤال الموالي. Que pense-t-il de cette invention? À quoi peut-il servir? هذا هو السؤال السادس. C'est une invention très importante. Il est utilisé pour l'utiliser car il est utilisé dans plus de 95 des batteries rechargeables. C'est une invention très importante et utile pour l'homme, car il est utilisé dans plus de 95 des batteries rechargeables. Pour l'homme, des batteries rechargeables. C'est une invention très importante et utile pour l'homme, car il est utilisé dans plus de 95 des batteries rechargeables. إلى هنا نكون سالينا هاد
الأجوبة على الأسئلة متعلقة بلا كوميونيكاسيون. والسلام عليكم ورحمة الله.